अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। आज हम आपकी किताब की एक बहुत ही प्यारी नज़म पढ़ने जा रहे हैं, तो चलें अपनी नज़म का आगाज करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब की एक बहुत ही प्यारी नज़म को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहादुर बच्चे। तो बच्चों, आप लोग बहादुर हैं, मुझे यकीन है आप बहुत बहादुर होंगे, हम सब बहुत बहादुर हैं। तो जब बच्चे बहादुर हों तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप बचपन से ही बहादुरी का कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं तो यकीनन आप पुरज़्ज़म भी होंगे और आपके अंदर बहुत जोश और वलवला भी होगा। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारे बच्चों की एक नज़म है। वो कुछ अरमान अपने दिल में रखते हैं और कुछ करने का इरादा रखते हैं। हम अपनी नज़म की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक, शायर का नाम। बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको अपने नज़म के शायर का नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक हो गया। शायर का नाम क्या है बच्चों? नासिर बशीर। तो बच्चों, अपनी नज़म को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी नज़म में बहादुर बच्चे किस चीज का इरादा कर रहे हैं। तो बच्चों, चलें पढ़ते हैं अपनी नज़म के पहले बंद को और देखते हैं बहादुर बच्चे क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दरिया में तो गियानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसले बहारें आने वाली दिखते हैं आसार हमें। ये तो था आपकी नज़म का पहला बंद। तो बच्चों, इसके तशरीह के अहम नकात को देखने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, मुश्किल अल्फाज के मायनी पढ़ेंगे ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो चलें बच्चे, मुश्किल अल्फाज के मायनी पढ़ते हैं। हमारा पहला लफ्ज है अमन। अमन का क्या मतलब होता है? सुकून, यानी जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो जगह पुरअमन होती है। तो अमन का क्या मतलब है? सुकून। बच्चों, अमन दिल में भी होता है, अमन जगह पे भी होता है और अमन घरों में भी होता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तुग़यानी। तुग़यानी का क्या मतलब होता है? हलचल, बेचैनी। कभी आपने देखा है दरिया सुकून से चल रहा होता है और जैसे ही उसके अंदर सैलाबी रेला मिलता है आके तो उसके अंदर हलचल पैदा होती है, यानी तुग़यानी। कुछ दरिया बच्चों बहुत पुरसुकून होते हैं और कुछ में कुदरती तौर पे बहुत हलचल होती है। तो तुग़यानी का क्या मतलब है? हलचल, बेचैनी। आगे बढ़ते हैं। मंझधार। मंझधार क्या होती है बच्चों? दरिया का बीच, यानी दरिया के बीचों बीच जो जगह बनती है जहां से निकलना मुश्किल होता है उसको मंझधार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादे सबा। बादे सबा का क्या मतलब है? सुबह की हवा। बच्चों, आपने अक्सर देखा है सुबह की हवा में एक अजीब सी खुशबू होती है जिसको कई लोग ये भी कहते हैं कि वह जन्नत की हवा होती है। तो बादे सबा का क्या मतलब है? सुबह की हवा। आगे बढ़ते हैं। इठलाना मतलब इतराना। बच्चों, कभी कभी आप अच्छे कपड़े पहन के इठलाते हैं ना, इतराते हैं, तो हवा भी कभी कभी इठला के चलती है, यानी बहुत ठंडी और बहुत लहरा के चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फसले बहार। फसले बहार का क्या मतलब है? बहार की रुत, यानी बहार का मौसम। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि बहार के मौसम में क्या होता है। हर तरफ फूल खिलते हैं, हर इंसान खुश होता है और मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आसार। आसार का क्या मतलब होता है? निशानात, यानी आसार का नजर आना मतलब आपको बहुत पहले ही अंदाजा हो जाना या ऐसे निशान नजर आना जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो बच्चों, ये तो थे हमारे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी जो मैंने आपको बताए ताकि अभी तशरीह के अहम नकात को पढ़ते हुए आपको मुश्किल ना पेश आए। तो चलें बढ़ते हैं इस बंद के तशरीह के अहम नकात की तरफ। तो चलें बच्चों, इस बंद के तशरीह के अहम नकात को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले शायर इस बंद में क्या कहना चाहता है। अंदर के दुश्मन से लड़ना। बच्चों, क्या बात है जो बहादुर बच्चे ये चाह रहे हैं या बहादुर बच्चों ने ये कहा है कि हम पहले अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना चाहते हैं। बच्चों, बाहर के दुश्मनों से तो लड़के हमने पाकिस्तान बना लिया। अंदर के दुश्मन वो जो हमारे अंदर दहशत गर्दी फैलाते हैं और खौफ व हरास फैलाते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें खत्म करना है ताकि हम अमन हासिल कर सके। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। दरिया की तुग़यानी और गश्ती का मंझधार में फंसना। बच्चों, क्या मतलब था कि दरिया में तुग़यानी है और कश्ती मंझधार में फंसी हुई है? मतलब ये एक मुश्किल वक्त है जिसमें बच्चे चाहते हैं हम कुछ ऐसा करें कि मंझधार में फंसी हुई कश्ती को हम किनारे लगा सकें, दूसरे पार लेके जा सकें। मतलब हमारा मुल्क इस टाइम मुश्किलों में घिरा हुआ है, यानी अभी जैसे मैंने आपको बोला दहशतगर्दी, महंगाई, इन सब चीज़ों की वजह से हम सब परेशान हैं। तो बच्चे क्या अज़म रखते हैं, क्या इरादा रखते हैं कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े काम करें मुस्तकबिल में कि पाकिस्तान की जो कश्ती
جو اس ٹائم منجھدار میں یعنی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے اس کو ہم پار لگاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آگے بڑھتے ہیں. اچھے وقت کے آنے کے آثار اور امید. بچوں نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ان بہادر بچوں کو کس چیز کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ فصل بہار آئے گی اور ہر طرف سبزہ ہو جائے گا اور اچھے پھول کھلیں گے اور ہم خوشیاں دوبارہ سے دیکھیں گے. تو فصل بہار سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اچھے وقت کو دی گئی ہے, یعنی ہم اتنے پر امید ہیں کہ ہمیں اچھے وقت کے آنے کے آثار نظر آتے ہیں, مگر اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنے ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے. تو بچوں یہ تو تھے بند نمبر 1 کے تشریح کے اہم نکات. اب پڑھتے ہیں اپنے بند نمبر 2 کو. صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے, اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں. ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے, موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا, جینے سے ہے پیار ہمیں. منزل پر پہنچیں گے ایک دن, وہیں قیام کریں گے ہم, روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں. یعنی بچے اتنے پرعزم ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ ایک دن ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے اور ہم وہاں قیام کریں گے اور ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. تو بچوں تشریح کے اہم نکات کرنے سے پہلے ہم اپنے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. تو چلیں بچوں الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے صحن چمن. چمن کسے کہتے ہیں؟ باغ کو, کسی بھی گلستان کو. تو صحن چمن کا کیا مطلب ہے؟ باغ کا تختہ, یعنی باغ کا بیچو بیچ. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. سینچیں. سینچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ سیراب کریں, یعنی اپنے خون سے اپنے وطن کو سینچیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے, لیکن اپنے وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچیں گے. اسی طرح فصلوں کو سیراب کرنا کیا کہلائے گا؟ فصلوں کو پانی دینا, مطلب سینچنا. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. سپنے. سپنے کیا ہوتے ہیں بچوں؟ خواب. خواب آپ بھی دیکھتے ہیں, خواب میں بھی دیکھتی ہوں, خواب ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن بچوں کچھ خواب ہم سوتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں خواب آتے ہیں. کچھ خواب ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور جو بہادر بچے ہیں وہ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مطلب ایسا خواب جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, وہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, وہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے ایک تصور سوچا تھا کہ ایسا ایک ملک ہو جہاں ہم آزادی سے پرسکون زندگی گزار سکیں. تو بہادر بچے بھی کچھ ایسے ہی خواب دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. قیام کرنا مطلب رکنا. قیام کہیں پہ بھی کیا جاتا ہے بچوں, جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کرتے ہیں تو بیچ میں کہیں آپ قیام کرتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ رکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام کرنا. آگے بڑھتے ہیں. گلزار. بچوں گلزار کسے کہتے ہیں؟ باغ کو, چمن کو. ان تینوں کا مطلب ایک جیسا ہے. گلزار جہاں پہ بہت سارے پھول کھلے ہوں, گل پھول کو کہتے ہیں. گلزار جہاں پھول کھلتے ہیں, تو باغ میں پھول کھلتے ہیں یا چمن میں پھول کھلتے ہیں. تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی. بڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف. وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کریں گے. بچوں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے تن من دھن سب قربان کر دیں گے, مطلب اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ہم اپنے وطن کی مٹی کو زرخیز کریں گے, سینچیں گے, جیسے ہمارے تمام شہداء نے کیا آج تک. آگے بڑھتے ہیں بچوں. موت کا کوئی خوف نہیں, ہم آگے بڑھتے جائیں گے. مطلب بہادر بچے اتنے بہادر ہیں کہ انہیں موت سے بھی ڈر نہیں لگتا. وہ اتنے پرعزم ہیں کہ وہ بڑھتے جانا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہم اپنی منزل پہ پہنچ کر رہیں گے, کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی ہمیں. یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ اتنے پرعزم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چاہے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ آئے, پیش قدمی کرتے رہیں گے, اپنی منزل تک پہنچ کے رہیں گے, مطلب پاکستان کو کامیاب بنا کر رہیں گے. چاہے ہمیں کوئی بھی روکے, چاہے کوئی بھی مشکل آئے یا کوئی بھی دیوار ہمارے سامنے آئے, ہم ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا کر رہیں گے. تو بچوں دیکھا آپ نے, یہ کتنی پیاری نظم تھی, کتنے پرعزم تھے بہادر بچے, اور ان کے اندر کتنی امید تھی کہ ایک دن انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا. بچوں یہ تو تھے بہادر بچے جو میں نے آپ کو نظم پڑھائی. مجھے امید ہے آپ کو الفاظ معنی اور تشریح کے اہم نکات اچھے سے سمجھ آئے ہیں. تو بچوں مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.